वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम रे समस्त को नमस्कार। पीएस मीडिया चैनल रे आपण मानकु पुनर्बार स्वागत जनाए। प्रभु हमको अनुग्रह करछंती, प्रभु हमको दया करछंती, मिलमिशि आज प्रभु का वाक्य शिखिबा निमंते आम ये चैनल माध्यम रे आपण माने जेते लोक आज ए प्रभुंकर धर्मशास्त्र अध्ययन करबा पई प्रस्तुत हे अछंती समस्त को प्रभु आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमे आज एक विशेष विषय रे आमे आलोचना करिबा शिखिबा, जहा यात्रा पुस्तक तार 19 पर्व आ 6 पद ठारू 19 पद मध्य रे आधारित थिबो। आ जदि आमे यह पाठ करिबा सेठी मूसा को संबंध रे लिखा जायछि। मूसा सिनय पर्वत को द्वितीय बार जाइथिबा संबंध रे लिखा अछि। ए अंश रे आमे हम जीवन पई प्रभुंकर एक विशेष उद्देश्य विशेष संदेश अछि आ ताहा आज आमे प्रार्थनार सहित सुनिबा। आसंतु संकल्प प्रार्थना करिबा आ शिखिबा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आमे तुम चरण तले समर्पित हेउछु। तुम हम समस्त को आशीर्वाद करो प्रभु, हम समस्त को तुम दया करो, तुम्हारी पवित्र आत्मार चालना दियो। ताहा बिना आमे किछि मध्य करि न पारो। ए हमें जानिछु आमे दुर्बल मात्र, तुम्हारी बुद्धि ज्ञान दे प्रभु हमको तुम चलाई नियो। तुम कथा को प्रभु ए अंश दे तुम आज आमको एक उत्तम आदर्श जीवन बिताइबार शिक्षा दियो। यीशु नाम रे मागुछु पिता, आमेन। आज आमे पर्वत उपरे परमेश्वरंकर सहित मूसा जे साक्षात करबा पई जाहिथिले आ द्वितीय थर जाइथिबा मूसा आ परमेश्वरंको मध्य रे घटिथिबा द्वितीय साक्षात संबंध रे आमे शिखिबा। आमे समस्ते 10 आज्ञा संबंधी चलचित्र देखिथिबु। द 10 कमांडमेंट्स हुए तो केते जण देखिथिबे, जहा होछि सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ चलचित्र। आ ताहा एई घटनाटी सिनय पर्वत रे घटिथिला। आमे जो यात्रा पुस्तक 19 पर्व तार 6 पद ठार 19 पद पर्यंत पाठ करूछु। यात्रा पुस्तक 19 पर्व मध्य आउ ए अंश आज अध्ययन निमंते शिखिबा निमंते मनित करा जायथिबा अंश मध्य से 10 आज्ञार तार पूर्ववर्ती घटना उपरे आधारित अटे। केते जण कहंती मूसा 2 किंबा 3 थर परमेश्वर को साक्षात करबा पई सिनय पर्वत ऊपर को जाइथिले, किंतु बाइबल हमको कहे मूसा 2 थर किंबा 3 थर नुहे 7 थर परमेश्वर को साक्षात करबा निमंते सियन पर्वत मध्य को जाइथिले। प्रति थर परमेश्वर मूसा को आह्वान करती। परमेश्वर तांकर संदेश से मूसा को माध्यम रे लोक माननकु जणांती। आउ जेते थर मूसा आसी परमेश्वरंकर सहित साक्षात करी फेरिछंती आ जहा किछि लोक माननकु जणाइछंती, प्रत्येक थर आम समस्त निमंते गुरुत्वपूर्ण शिक्षा नै से आसीछंती। आ आज मध्य आमे एही अंश रे 3टी गुरुत्वपूर्ण शिक्षा शिखिबा। आ ताहा प्रथम विषयटी हेउछि जे आम्बे आपणा आपणा जीवन को परमेश्वरंक निकट रे पुनर्समर्पण करिबा। जदि आमे 7 पद देखिबा, यात्रा पुस्तक तार 19 पर्वर 7 पद रे लिखा जाए, प्राचीन माननकु डकाई परमेश्वर जहा कहिथिले से समस्त विषय से माननकु जणाइले। इस्राएल रो मुख्य लोक माननकु प्राचीन माननकु डकाई कि से परमेश्वर जहा कहिथिले ताहा जणाइले। 8 पद रे लिखा जाए, से माने समस्त विषय पालन करबा निमंते कहिले आमे स्वीकार करूछु। आमे परमेश्वर जहा सब कहि अछंती से सब आमे पालन करबा बोली से माने कहउछंती। तापरे मूसा परमेश्वरंक निकट रे लोक मानकर विषय एबे जणाउछंती। प्रथमे परमेश्वरंक विषय लोक मानकु जणाइले आ लोक माने कहिले आमे परमेश्वर हमकु जहा कहउछंती आमे ताहा करिबु। जेतेबेले लोक माने कहिले परमेश्वर जहा कहि अछंती ताहा करिबु, तत्परे से समस्त विषय नै परमेश्वरंक निकट रे मूसा जाउछंती आ मूसा परमेश्वरंक लोक मानकर विषय अवगत कराउछंती। आउ से माने कहउछंती परमेश्वर जहा कहि अछंती ताहा आमे करिबु।
प्रकृत में यह हूँ परमेश्वर वाक्य आउ परमेश्वर वाक्य को समस्त लोक आनंदर सहित ग्रहण करने कथा परमेश्वर वाक्य को समस्ते आनंदर सहित पालन करने कथा आमे इस्राएल लोक मैंने यही प्रकार 6 किंबा 7 थर प्राय स्वीकार करती और कहती जे परमेश्वर जहाँ कही अच्छा समस्त कथा को आमे पालन करवा बोली जदि आम यात्रा पुस्तक तार 24 पर्व 3 पद देखा सेठी से माने यही अंशर पुनरावृत्ति करते और से माने कहती से माने कहते कौन परमेश्वर निकट में कहते कौन बोली जहाँ कहे आमे ताहा करिबु एठी आमे 19 पर्व देखुछु से कहते परमेश्वर कहले आमे करिबु पुनर्बार से विषय को पुनरावृत्ति करिवार उद्देश्य कौन पुनर्बार पुनरावृत्ति करी कहिबार उद्देश्य होछि कौन जे सेमाने जहाँ कहूथिले ताहा करू नथिले सेमाने प्रथम स्वीकार करुथिले परमेश्वर जहाँ कहउछंती आमे ताहा करिबु बोली किंतु प्रकृत रे सेमाने ताहा नथिले सेमाने कहूथिले किंतु कथा अनुसार प्रतिज्ञा अनुसार सेमाने कार्य करू नथिले विशेषकर जदि आमे देखिबा यही अध्याय परमेश्वर आमको शिक्षा देवाई चाहती जे आमे नम्रतार सहित अपना अपना जीवन को प्रभु जीशु ठारे पिता परमेश्वर ठारे पुनर्समर्पण करने उचित कहीं जेहेतु आज पर्यंत आम अनेक थर आम प्रभु वाक्य शिखी प्रभु वाक्य अध्ययन कला बेले विभिन्न माध्यम प्रभुंर स्वर शुणिकी आम अपना अपना जीवन को प्रभु चरण तले समर्पण करुछु कहूँ प्रभु मु आज तुम्हें कही प्रत्येक विषय को मु पालन करी बोली किंतु अनेक थर प्रभुंर से प्रतिज्ञा को आम पासरी जाऊँ प्रभु निकट में आम आत्मिक जीवन रे प्रभुंर प्रति वाक्य को पालन करने जहाँ प्रतिज्ञा करिथाउछु ताहा भूली आमे पुनर्बार आमे प्रभु ठारू दूरे जाई आमे जीवन यापन करुछु प्रभु चाहती आमे अपना अपना जीवन को ताहांक निकट में पुनर्बार समर्पण करूँ यही इस्राएल लोक माने जे सिनय पर्वत तले यात्रा समय रे मिसर देश बाहर की किणान देश जीवा मध्य जो प्रांतर मध्य सिनय पर्वत तले परमेश्वर वाक्य को पालन करने निमंते जो प्रतिज्ञा करते परमेश्वर जहाँ करेंगे कहे आम करूँ बोली यही घटनार प्राय 900 वर्ष पर जिर्मिया भविष्यत वक्ता से कहती कौन जिर्मिया पुस्तक तार 42 पर्व 19 रु 21 पद पर्यंत पाठ कले आम देखिपर तुम्हें पालन कर बोली कहल किंतु ताहा पालन करना बोलिकी अनेक समय रे आमे पालन करूँ प्रभु को कथा को आम आज्ञाबह हेबू बोली कही था किंतु आमे करि न थाउ प्रत्येक विश्वासिनी माने अपना अपना जीवन को पुनर्बार परीक्षा करने आवश्यक आमे प्रकृत रे आमे प्रभुंकर प्रतिज्ञा को आमे प्रभु ठारे करिथिबा समर्पण अनुसार आमे स्थिर अछु ना पासरे जाइछु आमे आज कहूँ प्रभु आमे तुमरी वाक्य अनुसार चलबू बोली अनेक थर आमे अनुताप करी प्रार्थना करी कहूँ प्रभु मो जीवन बदले जाइछि मु आज ठार तुम कथा मान चली बोली किंतु प्रकृत रे ताहा आमे सेही प्रतिज्ञा रे सेही समर्पण रे स्थिर अछु कि प्रभु चाहती तांकर संतान संतति माने अपना अपना जीवन को समर्पण करंतु पुनर्समर्पण करंतु द्वितीय विषय आमे शिखिबा 8 पदरे 19 पर्व तार 8 पदरे लेखा अछि से पर्वत रे जाउछंती आउ तापर से 9 रु 11 पद मध्य से फेरी आसी पुणी लोक मानक प्रस्तुत हेबा पई कहउछंती परमेश्वर कहंती आमे प्रस्तुत हेबा आवश्यक आम प्रस्तुत हेबे कहीं सेठी लिखा जाए तृतीय दिन रे परमेश्वर से साक्षात करने आसुअछंती अवतरण कर आसुछंती आउ से तृतीय दिवस निमंते जे प्रस्तुत हेबा पई परमेश्वर मूसा माध्यम रे इस्राएल लोक मानक से खबर दियंती आमे प्रभुंकर आगमन निमंते प्रस्तुत हेबा आवश्यक अधिकांश समय रे आमे हमर अतिथि माने आसिला बेले सेमानक उद्देश्य रे आमे प्रस्तुत हेउछु
अधिकांश समय आमे पर्वपर्वाणी पालन निमंते आमे प्रस्तुत हेउछु। आमे जो क्रिसमस सीजन रे थिला बेले आमे घर चून मारुछु, घर साजसजा करूछु, मंडली गिरजा गृह चून मारुछु, साजसजा करूछु। आमे ख्रीष्ट जीशुंकर प्रथम आगमन निमंते आमे प्रस्तुत हेउछु, जहा प्रभुंकर प्रथम आगमन शेष हे जाइछे। प्रभु द्वितीय बार आसीबा पई जाउछन्ति। प्रभु से द्वितीय आगमन निमंते प्रस्तुत रहिबा पई से कहू अछन्ति। से द्वितीय आगमन निमंते से प्रस्तुत रहिबा पई कहू अछन्ति। प्रिय माने आमे कि प्रकार प्रभुंकर आगमन निमंते प्रस्तुत हेबा। प्रभुंक आगमन निमंते प्रस्तुत हेबार प्रथम विषय हेउछि आमे आपणर परित्राणर निश्चयता को बुझिबा और ग्रहण करिबा। प्रिय विश्वासी और विश्वासिनी माने बिना परित्राणर निश्चयता द्वारा, बिना परित्राण द्वारा आमे ताहांको साक्षात करि पारिबा नाही। आमे प्रभुंक अनुग्रह द्वारा परित्राण प्राप्त हेइछु। आज मले मध्य प्रभु जेतेबेले पुनर्बार आसीबे सेतेबेले मु जी उठिबी और तांको साक्षात करिबी, जेहेतु से मोर पाप निमंते, मोर अपराध निमंते प्रभु क्रूस उपरे मरिछन्ति और से तांकर बहुमूल्य रक्त दे आमको हमर समस्त पाप को धौत करिछन्ति। ए विषय को आमे बुझिबा आवश्यक। आउ जदि आमे विश्वास करिबा जे प्रभु मो पाप निमंते मरिछन्ति, जदि आमे विश्वास करिबा प्रभु मोर पाप निमंते मरि मते मोर समस्त पाप धौत करि अछन्ति, आउ से पुनर्बार मृत्यु जी उठी स्वर्ग को जाइछन्ति, पुनर्बार आसीबे मते नेबा निमंते। ए विश्वास को देखि प्रभु आम समस्त को परित्राण देबे। परित्राण विश्वास उपरे आधारित। जो माने विश्वास करिवे से माने विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हेबे। प्रभु को साक्षात करिवार प्रथम प्रस्तुति हेउछि परित्राणर निश्चयता। प्रिय भाई भौणी माने आपण माने परित्राण प्राप्त कि यदि नहीं आज अनुताप करी प्रभु जीशु को निजर त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करंतु आउ आपणार परित्राण को प्रभु ठारे निश्चयता लाभ करंतु। से होछन्ति उद्धारकर्ता। जो मान तांको स्वीकार करिवे से सेमानंकु उद्धार करिवे। प्रभु समस्त को आह्वान करुछन्ते जे मोर आगमन निमंते तुमे प्रस्तुत हुओ बोलिके। प्रभु द्वितीय बार आसीबा पई जाउछन्ते, आमे तांकर आगमन निमंते प्रस्तुत हेबा। द्वितीय विषय कि प्रकार आमे प्रस्तुत हे परिबा। आमे गोटे आशार सहित तांकर अपेक्षा करिबा आवश्यक। अनेक लोक भावन्ति प्रभु आसीबे, प्रभु आसीबे, प्रभु आसीबे बोली बहुत लोक प्रचार कले, किंतु एपर्यंत कहीं प्रभु आसी नाहंती। विलंब हेउछि बोली भाव नाही। प्रभु दास पीतर कहंती विलंब हेबार अर्थ हेउछि से आमको एक सुजोग देउछंती जे आहुरी अनेक लोक परित्राण प्राप्त हुअन्तु। विलंब हेबार अर्थ नुहे जे से आसीबे नाही बोली। आमे गोटे भरोसा रखिबा, आमे निश्चित हे रहिबा आशार सहित प्रभुंकर अपेक्षा करिबा जे प्रभु आसुछंती और प्रभु आम समस्त को नेबा निमंते निश्चित रूपे आसीबे, आम समस्त को साक्षात करबा निमंते निश्चित रूपे आसीबे बोली। एठी आमे देखुछु परमेश्वर से जदि आमे देखिबा यात्रा पुस्तक तार 19 पर्व 14 और 15 पदरे से लोक माननको प्रस्तुत हेबा पाए कहउछन्ती। अब मसा आसे कि लोक माने आपणा आपणा को प्रस्तुत कले, कारण से माने परमेश्वर को फेरिबा को आशा करुथिले। परमेश्वर आसीबे बोली से माने आशा करुथिबा हेतु आपणा आपणा को से माने प्रस्तुत कले। प्रभु यीशु अनेक थर कहंती जे मु आसु अछि बोली कि। से कहउछन्ती देखो आमे आसु अछु बोली कि। आपण माने आ मु तांको आगमन निमंते प्रस्तुत कि। आमे तांकर आगमन निमंते आमे आशावादी कि। प्रभु चाहंती आमे आशावादी हेबा। तृतीय विषय कोन? आमे प्रस्तुत हेबार अर्थ हेउछि आमे आपणा आपणा जीवन को आमे परिष्कृत करिबा, पवित्र जीवन यापन करिबा। जदि आमे देखिबा यात्रा पुस्तक तार 19 पर्व तार 10 पद और 11 पदरे मूसा आसी लोकमाननको पवित्र करूछन्ति। लोकमाननको पवित्र करूछन्ति। पवित्र करिवार अर्थ कोन? पवित्रतार अर्थ हेउछि आपणा को धौत करिबा, आपणा को पवित्र हेबा, प्रभुଙ୍କ ठारे समर्पित हेबा, सिद्ध जीवन यापन करिबा आउ विशेष करी एक पृथकीकृत जीवन बिताइबा, सूचीकृत हेबा, अलगा रहिबा। खराब विषय ठारू अलगा रही जीवन काटिबा हेउछि एहाकू आम मोटामोटी भाव में पवित्र बोलिकी, पवित्रता बोलिकी आमे बुझी थाउ। 10 पदर लिखा जाए से माने आपणा आपणा वस्त्र को धौत कले। धौत करिबा द्वारा से माने पवित्र
ପବିତ୍ର ହେଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆଉ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୋସାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାହାରି କିଣାନ ଦେଶ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ଆସୁଥିବା ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 29 ପର୍ବର ତାର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ 40 ବର୍ଷ ସମୟ ସେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ବିଷୟ କ'ଣ? 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର 40 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଦିବାରାତ୍ରି ସେମାନେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରେସ୍। ଆମ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି କି? ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା, ସବୁଠୁ ଅତି ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି କେତେ ବର୍ଷର ଥିବ? ହୁଏତ 10 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 15 ବର୍ଷ। ଏଠି 40 ବର୍ଷର ଡ୍ରେସ୍ ଏମାନେ ସାଇତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଦାୟକ ବସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଉ ସେ ବସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏବେ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୌତ କର ବୋଲି। ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣାକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କରିବା। ଏହା ବାହ୍ୟିକ ପରିଷ୍କାର ନୁହେଁ, ଏହା ଆନ୍ତରିକ ପରିଷ୍କାରକୁ ବୁଝାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଦାମୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛୁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ମୁଁ ଅଛି। ତାର ମୁଁ ନୂତନ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଦାମୀ ପୋଷାକର ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ, ଏହା ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଏହି ବାହ୍ୟିକ ପୋଷାକକୁ ଦେଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ଆନ୍ତରିକ ବିଷୟ, ଆମର ଆନ୍ତରିକ ପୋଷାକ କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ପୋଷାକ ଶୁଚୀକୃତ, ପରିଷ୍କୃତ, ସିଦ୍ଧ ଅଛି ନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛୁ ତାହା ଧୌତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 22 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲେଖାଯାଇଛି। ବିବାହ ଭୋଜିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲେଖା ଅଛି। ବିବାହ ଭୋଜି, ଜଣେ ରାଜା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିବାହ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ସେ ଦିନରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ 9 ପଦରୁ 10 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା, ରାଜା ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଣ ବୋଲିକି। 11 ପଦରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ରାଜା ଆସି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳେ 12 ପଦରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ଅଛି, ସେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନ କରି ସେଠି ଅତିଥି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭୋଜନରେ ବସିଛି। ଆଉ ତାପରେ 12 ପଦରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନ କରି ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ଆଉ ସେ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇ ରହିଲା। 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇ ଦିଅ, ସେଠା ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ଥର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ଅନେକ ବିବାହରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିଛୁ। ଆମେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛୁ ନା ଆମେ ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛୁ? ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ବିବାହ ଘରେ ଯାଇଛି, ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ବର ଆଉ କନ୍ୟା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏଠି ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଆସିଥିଲେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପଚରା ଯାଉଛି, ତୁମର ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ? ହୁଏତ ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ଠିକ୍ ପଚାରିବାଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିବାହ ଘରେ ବାହାରି ନଥିଲେ, ଅଲଗା କାମରେ ବାହାରି ଥିଲେ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ବିବାହ ଭୋଜ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯିବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 14 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, ଅନେକ ଆହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଧାର୍ମିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭୋଜିକୁ ଗଲା।
ଅନ୍ୟମାନେ ପରିତ୍ରାଣର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 61 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ମୋତେ ବସ୍ତ୍ରାଣିତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଧର୍ମ ରୂପ ରାଜବସ୍ତ୍ରରେ ମୋତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ କନ୍ୟା ଯେ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେ, ବର ଯେ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେ, ସେ ପ୍ରକାର ରାଜବସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଆମକୁ ବସ୍ତ୍ରାଣିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ବାହିକ ନୁହେଁ, ଏହା ଆନ୍ତରିକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସଦା ସର୍ବଦା ପରିଧାନ କରିକି ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ଆଉ ସେ ବସ୍ତ୍ର ପାପ ଦ୍ୱାରା, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମଳିନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଧୌତ କର। ପ୍ରଭୁ ତା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୌତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ତଳେ, ତାଙ୍କ କୃଷ ତଳେ, ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ଆମେ ଧୌତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା ବା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱର 11 ପଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତୃତୀୟ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତରେ ସିନୟ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସୀମା ନିରୂପଣ କରି, ତାପରେ କ'ଣ, ପର୍ବତାରୋହଣ ଓ ତହିଁର ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେଠି ଲେଖା ଅଛି। ଯେଉଁ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସିନୟ ପର୍ବତରେ ଆମେ ଅବତରଣ କରିବା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କଲେ ସେମାନେ ମରିବେ, ଅବଶ୍ୟ ହତ ହେବେ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆଉ ଥରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଲେ ମିଦିୟନରେ, ସେ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ଚପଲ ପାଦୁକା ଖୋଲିକି ଆସ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଛ ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲିକି। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ, ଭକ୍ତି କରୁ, ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। A.W. ଟସର ବୋଲିକି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟ କରୁନାହିଁ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଅନୁଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବମାନନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ? ଜଣେ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ବାଇବେଲରେ ଯେତେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶ ହେଉଛି ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରିବା ପାଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟ କର ନାହିଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଯାହା କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ସେସବୁକୁ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ, ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ, ସବୁ କିଛିକୁ ଭୟ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଶୈତାନକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ। ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ନାମରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ସେଠାରେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଆରାଧନା ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜିତ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନୁ। ଅସମ୍ମାନର ସହିତ, ଅସତର୍କତାର ସହିତ, ଅପ୍ରସ୍ତୁତିରତାର ସହିତ ଆମେ ସେଠାରେ ବସିଥାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା।
आज आम 3टी विषय शिखिलु मुख्यतः आपणा को प्रभु निकटरे पुनर्समर्पण करवा आपण आपणा जीवन को तांको चरण तले समर्पण करवा कहवा प्रभु मु अनेक थर तुम वाक्य अनुसार चलित होगापी चाहिए किंतु चली ना मत क्षमा कर आज ठार मु अपना जीवन तुम ठार समर्पण करुँची बोली कहवा प्रभु आसबे तृतीय दिवस आसबे तांकर प्रथम आगमन अपेक्षा रहिबा नहीं तांकर द्वितीय आगमन निमंते आम अपेक्षा करवा प्रस्तुत हेबा से कि प्रकार प्रस्तुत हेबा परित्राण को बजाय रखिबा आम आशार सहित अपेक्षा करवा अपना वस्त्र को धौत करी पवित्रीकृत हेबा आउ प्रभु को सम्मान देवा प्रभु को भय करवा भक्ति करवा प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन धन्यवाद।